یہ ناظرین لینٹر شروع ہو گیا. ہم چلتے ہیں اوپر چھت کی طرف، آپ کو چھت کا ویو دکھاتے ہیں. یہ فرسٹ فلور. فرسٹ فلور کا آج بھی اچھا چل رہا ہے، اور فرسٹ فلور کا بھی آج صبح بند کر رہا ہے. یہ سارا فرش آج ڈلا ہے سارے کمروں کو. تو چلتے ہیں اوپر کی جانب اور آپ کو کدھر ہم جا رہے ہیں سر جی، چھت کے اوپر جا رہے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. یہ لینٹر چالو ہو گیا. یہ دیکھیں، یہ اوپر چھت سے ویو دیکھیں. اس سائڈ سے بھی آپ کو ویو دکھاتے ہیں. یہ ہیں کاشی بھائی، یہ مستری ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں. کاشی بھائی یہ بھی مارو. اچھا، یہ بیک سائڈ کا ویو ہے. آج ہمارے بھائی کا تیسری منزل کا لینٹر ڈل رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں آج آیا ہوا تھا. بھائی ادھر ادھر مصروف ہوتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں آیا ہوا تھا. اور ایسی مشین چالو ہے، کام چالو ہے. یہ دیکھیں، آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لینٹر کام کرنے والوں کو بہت مشکلات ہو رہی ہیں. کدے کدے کو ٹچ موبائل ہے گاوے بابا گام میں کدے کدے کو ٹچ موبائل ہے. دیو پھر میں سارے آج دکھاوا گا ویڈیو. موبائل دکھاؤ ہوں میں چینل اپنا سبسکرائب کرا تو پھر رات ویڈیو دیکھنا. نیٹ کیوں نہیں گا؟ ناظرین میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. یہ دیکھیے اتنی گرمی میں یہ کام کرتے ہیں. ویٹو لاہوری، ہاں یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرنا ہے گا تے اپنی ویڈیو دیکھنے کی ہے. چوکھا پتلا نہیں گا؟ نہیں مینوں نہیں پتا، مگر میں ساڈے سے کہہ رہا کہ مال کھلوندا نہیں پیا اتنے. نیٹ کسے کول بھی نہیں گا.
बहुत नरम माल आ रहा है। आ गया वो ना उत्ते खलोंदा नहीं पिएगा। ये देखें नाज़रीन, पानी का चलवाओ। चलिए नहीं, ये मैं चलवाता है वो तो मैं चलवा के उत्ते आया वहाँ। ये देखिए भाई, ये भी ट्राली का काम करते हैं। हाँ वही यार, और की मैं बननी की कौन बना दा मैं? नेट चल रहा है। मेरे को नेट वाला खोल नहीं। तो नवा लेके आ फिर तेन वीडियो दिखाई है रखया। राती देखना यूट्यूब पे। इंदी एलसीडी टूट जांदी जो कि टैची पवाइए करिए ते। नहीं मैं तुहानू लिख के देना वा कागज ते मेरा चैनल व्हाट्सएप नंबर दे जो मंगवा लो। व्हाट्सएप नहीं यूट्यूब ते देखो, अपने सारे दसो कि यूट्यूब ते असी आए हुए हैं। अच्छा यूट्यूब ते लेते दे रहे नेट पे आओ करो। ये देखे नाज़रीन, बहुत मेहनत वाला काम है ये, बहुत मुश्किल काम है। अभी ये भाई भी ट्राली चलाने लगे हैं ताकि जल्दी लैंटर ख़त्म हो जाए। ये देखिए अब 2 ट्रालियाँ चलेंगी। ये भाई भी अभी शुरू होने वाले हैं। एक ट्राली आएगी और एक जाएगी। आज गर्मी की वजह से, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस हम तो नेट पे आने लग गए हैं। छाड़ दो हो जाएगा। फोन तो मशहूर हो जाना है। ये कीकर का पौधा है, ये देखें। ये नशेमन इकबाल सोसाइटी है सारी उस साइड पे, और ये आईपी टाउन, इंजीनियरिंग टाउन इसको बोलते हैं। आईपी टाउन भी बोलते हैं और इंजीनियरिंग टाउन भी बोलते हैं, 2 नाम है सोसाइटी के। और देखें वो सारा खूबसूरत एरिया है, हर तरफ हरियाली हरियाली है। ये देखें, आज धूप ज़्यादा है इसलिए कोई इतना बाहर नहीं निकला हुआ, नहीं तो बच्चों खेलते रहते हैं बाहर। ये देखें, ये देखें अगर आप सर पे खड़े होकर लैंटर डलवाएंगे तो उससे ये होता है कि मजदूर लोग अच्छे से काम करते हैं। नहीं तो जैसे वो देखे, मैंने बोला था कि पानी बहुत ज़्यादा है, तभी उन्होंने पानी कम किया है। इसकी वजह से जो है ना सारा सीमेंट नीचे गिर जाता है, ऊपर सिर्फ बजरी रहती है। इस बात का ख्याल रखें कि लैंटर में मसाला पतला ना हो, मसाला कम हो। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी निकाल के फेंकी है। वाला ही आई के इन्नी जगह वाइब्रेशन बढ़िया आनी लो उस्ताद जी जब आखिर के इन्होंने एक मिनट साथ रख दी तो भाई क्या चलें नाज़रीन, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने असली टॉपिक की तरफ। आज मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि इधर भाई का लैंटर डल रहा था, तो मैं इधर बिजी था। तो मैंने सोचा अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये वीडियो भी बना के दिखाएं ताकि इससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती हो। किसी को लैंटर डालने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो इसको देख के आप फॉलो करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
اوکے اللہ حافظ.